बेल उदी गोला वो प्रश्न पत्रावा टांगने गोला चिंता नहीं चालू तुम्हारा भी चालू आमटा सकाल पाला उड़नु खस खस सखा माई के उठामा माई को रत्ना पलम करो निद्रा खंडी को भांगो गो राधा गोरी केस डाकुच मनाम धरी मनाम धरी माई गो काम तोरे डाकुछ मैं कुंज बिहारी जे श्री सुख सारी बाबू को मर गल रात्रि शिव की परी माई गो मोर नाम घन श्याम मोर नाम घन श्याम मोर नाम घन श्याम आकाश फल कर चिन्ह बाबू को बाबू खोजी जो स्वर्ग भुवन माई गो मोर नाम कला भमर गो पुष्प चुंबी बाकू आसी अछि तुमर पुर नने नने लुआ नने देखो तर बने किए गुड़ा आसिक हमर बाड़ द्वार थे माई बोलुचर केते नागा कोजे जत बने देखबो तल्लो माई जनारे घर से कटर के पीछे मुइनो हां आगा बाबू आगा ननी आगा लुक आगा महाजी आगा बुढ़ा आगा बुढ़ी आगा बाबू ओ जे पिला तुमे केनवा शिक्षक हमर गारू आई दो आ तुम नाम नहीं करा गो बाबू हमर गारू आई दो आगा बाबू हां जे तुम ना करा गो बाबू तुम्हें तो खटके छाड़ी कर कुला के धर जर कणा पाएबा तुम से खट गो आगा बाबू हां जे तुम ना करा गो पिला मरना कृष्ण चंद्र गो तमर बहु के कहबो जे केनवा शिक्षक हमर गोपपुरु आरी जन कोलिया खुटु पिला केनवा ए मामू खपर उपरु आनी रे मा बाबू गो हे जे तुम ना करा गो मोना 14 और 15 ई पिला ना कुष्ठ हां नहीं जान बड़ा सते गो नालो बाबू काड़ा लालू आ पिला माने ठकु चना सत देखना आगो तुमर ना भी आज कहबो हमते केनो आसी बोले लू ई लोके तो बाणी बोलसन कुटिला बोलसन विभिन्न प्रकार ना देसन तुमके आज तुमके पत्रा में तुमर ना के मत खबर ए बाबू क्या लालू पिला कृष्ण भगवान वाली कहू छलो कृष्ण भगवान बोलु छ हिंद हेले कृष्ण भगवान निशांत कर कैसे काई मते विश्वास नहीं लगला हेतु लगे चाणक्य महर्षि चाणक्य श्लोक रे गुडे छोड़ श्लोक रे लिखि जाई छन का बोले लिखले नदीनांच लखिनांच संगीणाम सस्तधारणम विश्वास नैव कर्तव्यम स्त्री सुराज कोळेषु होय होय नदी बाबा नदी कहले जानि छ नदीनांच कहले नदी के कबे भरोसा नहीं होय होय केता बेले चापिया बापा बोले आने न नखिनांच नख थिबा प्राणी के विश्वास नहीं करो होय हां संगीणाम शस्त्रधारिणम सिंह थिबा जंतु के भी भरोसा नहीं करो केता बेले देवा खुशी बोले आने न एवं अस्त्र शस्त्र धरिଥିବା व्यक्ति के मध्य विश्वास नहीं करबो ए बाबू एंडा राजपुत्र मन को विश्वास नहीं करबलो शेषरे राजपुत्र मन को विश्वास नहीं करबो तेनु करिले बन्नी जदि कृष्ण भगवान बोलुछन बाबू करे मुगुडे कथाडे पत्रा में कहि दी परबे कमरे जत पत्रा बोललो आगो बाबू हां चलो मोर बहुत तुमको कथा ने पत्रे बोले छग पिला तुम्हें जहा पत्रा ले मैं कहि दम मा जहा पत्रे कहबो हां नहीं पाले मुई हेले कहमी तो जे गुटे कहतो गुटे कहबो गुटे कहबो तुम्हें 17टा पत्रा बता सता पत्रा में देखो सते कहे मु आ नहीं कहले कंदा बा नहीं कहले कंदा हवा दे हवा तुमर घर के तुम फिरी देखवा चेष्टा करमु सत करो कहबो आगो ई कथा नहीं कहि पारे बोलछो होय कहेमी जनता भी हो तुम्हें कबाट खुलले जे छानी ना ला बाबू
গোটা জোড়া কে পচার যে পিলা চিন্তা ছাড়া বলুছি না বাবু গোটে কাଣା কহিলে মো বুঝি নি পারি যে এই কথা কইলে খুলব কেমন কা বলি এই কথা কইলে খুলব কেমন কহবার আগ্রু হয় হয় বহুত চালাক আছো গো বাবু বলবো যেতে কেনতা ই বয়সী বেটলে কেতে যে জানি না মানে ননিলো কোহ হে মোহন মোর জীবন যাহা পচারুছি মোহে কুহ হে মোহন মোর জীবন যাহা পচারুছি মোহে আরে কোটি কোটি করে এ সভা মধ্যে কহিব মতে যাই হে মোহনা শুনিবি পণ্ডিত ভাই কুহ হে মোহন মোর জীবন যাহা পচারুছি কুহ হে মোহন মোর জীবন যাহা পচারুছি মোহে যেতে বেড়ে বাবু বসুদেব পিতা তোম বাপ কা বলে ও কাহেলা এটা মোটা লোক কাই এন্তা হচ্ছে হেই তোম বাপ ট্রেনে লাগে রে মোহনা কেমন বাটে গোলা পুরে মোহনা কেমন বাটে গোলা পুরে আজি কেবল ম্যাচর প্রশ্ন দেবি বাবু নাই এ মাকলা জ্ঞানে চুকাউছ নাই কাই খাইলো ননিরু কলিলো এ বনি বাবা আর বসুদেব পিতা কাহা ঘাতরে চালুতিলে বেপথ কৃষ্ণଙ୍କୁ ଦେଖିନ କେଉଁ ମାନେ ବାବୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ କୋହ ମୋହନା অপেক্ষা কেতে সংযম মোহনা অপেক্ষার নাম কুহা কৃষ্ণ বাবু পরে দণ্ডজ্ঞানী চান্ডাল লাগ সত্য যে আজি মই ম্যাচর প্রশ্ন করব সত্যি টোটালি ম্যাচর প্রশ্ন হবা আজি ম্যাচর হবা বিনা সেটিং র প্রশ্ন সব করব হাই
ବାହାରୁ ଏତେ ଆନ୍ସାର ଦେଇ ପାରୁଛ और आंसर केनता देबे କେନ୍ତା ଦେବେ ଦେଖ नहीं का ସତେଲୋ जे कृष्ण को जते बेले वसुदेव पिता तंबा पात्रे घेनी गिरी जाउते ହଏ ହଏ वसुदेव पिता कहार आघात रे चालुथि जति नदी पार हैला पर गले ହଏ केन बाटो दे गिरी गले ଯାଉ ଯାଉ 2 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हाँ कृष्ण को देखबा लगी केन माने अपेक्षा रे थिले আর কেতে মন পর্যন্ত চুকি से माने केते मन अपेक्षा रे थिले সত কথা ई कथा कहबे बोले আজি চিহ্নি নামা দণ্ডজ্ঞানী চান্ডাল লাগাই কে আগা বাবু এই কথাবার্তা কহনার তোর পসরা খসরা পেলা বাবু কৃষ্ণ ভগবান যেতেবেলে জন্ম হেলে হয় হয় তো বসুদেব যেতেবেলে কৃষ্ণ ভগবান কে নেউথিলা গপকে হ্যাঁ হ্যাঁ তো কেন আঘাতরে চালুথিলা কেন আঘাতরে চালু ଥିଲା এটা তাকর প্রশ্ন তাকর প্রশ্ন কেন বাটো দেগিরি গলে নদী পার হেলা পরে যমুনা নদী যেতেবেলে পার হেলে কেন বাটে গলে কেন বাটে বলে জঙ্গলে যাইতিবা আর কৃষ্ণকে দেখি কে কথাবার্তা হি কেন মানে কথাবার্তা হতিলে সে মানে কেতে দিন অপেক্ষা রে থিলে যে শেষরে কৃষ্ণ को পাই পারিছ আতো দিকে মুই আসি দিহালু বনারু দিগাউনে সাইবে হরে বেড়া তুই পুঙ্গাড়ে ଯିବୁ ଯେ কহি দেলু যাহা পত্রাব কহিমু গুটে হেলে কহ তে কা করু চাপি আনতে পেটাড়ু করি এ শুন তো শুন তোরটা রক রে বেড়া ইয়াড়া রব মরিটা বিধিলা হই বলা নয় শুন তো এই কথা কহলে হ্যাঁ ঠিক আছে না গো কাহে লাগো বাবু এই কথা কহলে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে কা বলু কোন সত কথা অতি ভয়রাটা না মুই তো মেড়ি করউছে রে এই কথা কহলে না গো কাহে লাগো বাবু এই কথা কইলে কানা এই কথা কহে দেব কানা কাঁবেল গো আগো বাবু কানা কহুছ বুঝুছ তোমকে কাঁ বলা যে এই কথা কহলে দেব কানা দহি মহি অছে বলে দেব কাঁ বলে হয় গো কাঁ হেগলা দেব কাঁ বল দেলা যে তানি কেনতা মুই কইতলি কথা কহলে দহি সাহস তুমি কহুছ কা করে হেতে তো ডরুছ কা করে কহুছ কা করব কোন কোন কই হে বলা সখা এতে লাগি কহিছন আপনা বুদ্ধি থাকো মিয়া কানা হিজে আমি আইলা সকাল পায় আলু আর কুকরা ডকিয়া পাহাতি আনু এ আসি আছে ধাই গো মন জানি করি কুনয়া কর গো মাই আগা বাবু যে ডব কুছে গো পিলা হ্যাঁ ডব কুছে এ মা হাদা হলে বি চাটি জুড়ে খাইবে ভুকে মরিব নু না সখা আর কুকরা ডকিয়া পাহাতি আনু আসি আছে ধাই গো মন জানি করি কুনয়া কর গো মাই এ দেখবে সিটি মাইলা হাদা বড় রাধা মাই মন জানি করি কুনয়া কর গো মাই হই হই মোর শ্বশুর মুগি মন জানি করি কুনয়া কর গো মাই সখা আগো মর্ধন আপনার পলং করে বসি করি শুনু থাকো তুই যে মন জানি করি কুনয়া কর গো মাই মালা ঝাউ ফট বিড়া ধরি ফট মনরে বসি করি শুনু থাকো মাই যে পুরা ডকার কুনয়া কর গো মাই হালাবু হালাবু সখা তো পত্রে জন কৃষ্ণকে যেতবে বসুদেব নেউথিলা কেনা খাতরা চালুথিলে হই হই আগ মর্ধন বাবু আগ মতে পুনি মোর পিতা গোপকে যে নেলে আর কুশল ডরে পবন আঘাতে চালুথিলে ই কুশল ডরে পবন আঘাতে চালুথিলে আগো চুন্নি
तुमके कहाँ बुझेगा चोर मान को 84 गो तुम्हें मुझे भी चुन्नी मान के 84 हाँ तीसरा का क्या चलाऊ जी तुम्हें हाँ वो केता को नहीं चला অভ্যাগত মানকু চলো तुमके तो दिन दिन माने टाइम दे छो हाँ काग मते वो तुम्हें पर चलो छो तुमको ये रहता ई गाड़ सर्प को तो बिल्कुल हो जाना হ্যাঁ হ্যাঁ লাগে মতে सखा রাম আমি খাপি হে দেছে तो বসুদেব मोर छोटा पुत्र के तो कौन समारी दैछे बोली करी पवन आघात रे चालू छे पवन गति जे परी से परी गति रे बसुदेव चालू छे ବସୁଦେବ ପିତା ଚାଲୁଥିଲେ आगमर्धन ହଁ ଗୋ ବାବୁ आग नदीर जमुना आर जमुनार नदी मुई पारी गेली तई गो गुगरा डकर कुनुआ कर गो माई मोर राधा माई गुगरा डकर कुनुआ कर गो माई हां খালি তো সম্মি ন বলুছি তুই सम्मी न बोलू से এই আমার ইতে কথাতে কইমি বলছে हां মা হাবো কইমি বলছে ई হয় হেতাকু अगो କାହାକୁ का बोलू से তোমাকু তোমাকু आगा बाबू হ্যাঁ এত তো কথা বার্তা কইছে লাস্ট গুরুবারে বাজাতে বজাতো এটা তো দৌছে যে কইমি বলছে উঠগো ধাংরি ধান কুটি যা উঠগো ধাংরি ধান কুটি যা ধান কুটি যা ধান কুটি যা বলছি করে হয় গো সতাই কইছে মা কই তোমার বটটা কইবা আমারই বটটা না রে দেখো তোর ওড়া বাড়ি খা সলকো নেবে ହେଲା ରତର ହେଲା କି ହଉଛି ର ର ର ତୁମ ପୁର ତମର ଦେହ ଛନ୍ଦ ବି ଥାଇ ପାରେ ହେଲା ଏଡା ଅଛ ନା ରେ ବାବୁ ହେଲା শিখাই দৌছ খেলা কাম বলছ হলেই দৌছ না গো এ মা শুনো তো পহলা ভাল ভাল ইয়ারে ভাল সারে ভাল হয়ে যাবা ହଁ এইথর টিকে দেখো ভাল সে শুনো তুমি দুইটা পুরা নিঘা করুছ অন্তাকরে ঘায়ে ঘায়ে ହେଉଥିସି এ মা এ সঙ্গে ডবল রিভিজন নেই করছে নিউজ কহুছে ডবল দেখ দেখ শুনু থা ओ किए गुटे ताकर पलिया हला ने हेटा न महाजी पिदरिया जानी রাইট 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 ধন্যবাদ आगो तो कृष्ण भगवान के जेते बेले वसुदेव नउचे पवन आघात रे चालू छे ପବନ ଆଘାତରେ ଚାଲୁଥିଲେ যমুনা নদী যেতে বেলে পার হিছে সে কেন বাট যাই করে যাউছে কেন বাদ দেই করে যাও আগো গোমতি পথরে পিতা করিলে গমন କାଇଁ ପଥ গোমতি পথ ହେନ୍ତା ବୋଲି ନା ଦିସି ଗମ୍ପତି ପଥ ବୋଲେ କାଣା ସେଟା আগো तो गपपुरर गाय माने जेते जमुना के पानी पी जाउछन हां जेन बाटे आसित गुटे हुरी पड़ी हिची हां हां ताहाके गोमती पथ कहाय ଗୋମତି ପଥ ବୋଲସନ୍ ସେଟା ओए आगो होए गोमती पथरे माई गो करिली गमन আর তোর মানে কথা বার্তা গেলে প্রাণ ধন আর বৃক্ষ মানে কথা বার্তা গেলে প্রাণ ধন যে বৃক্ষ মানে কথা বার্তা হউছন কৃষ্ণ ভগবান के देखि ଅସମ୍ଭବ নালো তা বৃক্ষ মানে কেবে কথা বার্তা হয় ए ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେମା ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଯଦି ଆକାଂକ୍ଷା ଆସକ୍ତି ଯୋଗ୍ୟତା ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯଦି ନେଇଥିବା সখা ତାକୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆ ନାହିଁ ଯେ তো তরু মানে কথাবার্তা হইতন বলাকে অসম্ভব বলি দউছ হরিবংশ 2 নম্বর খণ্ডকে মুই ইনে পড়ুছি আর 2 নম্বর খণ্ড ফাড়ি করে দেখুথিব हां উঠানে না দেখামু আগো যে কাবলি লেখা হইছে তরু এমন মধ্যরে করন্তি বিচার
এতে দিনে আসি ভাগ্য খুলিলা আম্বর মুই এটা পড়ুছি তুমি হরিবংশ ফারি করে দেখতে বজ অনেক কালর যাকু আশা করিছিলু গজ উদ্ধারিণ স্বামী নেত্রে দেখিলু হয় তাবর রূপে 14 মনু গলা বহি গোবিন্দ রূপ দেখিলু বাট থিলু চাই কেতে মন বলে 14 মানুষ 14 মনু পর্যন্ত বৃক্ষ মানে কৃষ্ণ ভগবান কে যোগিছ জানিছ তো দেবতা মানে যেতেবেলে তো কংসর অত্যাচার দেখি দেবতাকে বিষ্ণু ভগবান কହୁছন হ্যাঁ যে তুমি 33 কোটি দেবা দেবী অধাজ বৃক্ষ রূপে জন্ম হব বাস অধাজ গোপী হিকর জন্ম হব হ্যাঁ আর মুই খেলা লীলা কমি কৃষ্ণ অবতারে বলেছেন হ্যাঁ 14 মনু পর্যন্ত বৃক্ষ মানে যোগিছ হেন্তা কা ପିଲା ସବୁ ପଢି ଦେଇছে আগো সবু এমন তো বিচার করুছন্তি কুঞ্জবন আর বসুদেব পুত্র ঘেনি চলই বহন হ্যাঁ এটা এই কথাবার্তা হউছন আর বসুদেব তার পুত্রকে ধরি করে কৃষ্ণ ভগবানকে নউছে বলে? আগো বর্ধন ভগত বাবু আগো তরুয়ে মন মধ্যরে গো করতি বিচার আগো এতে কালে আসি ভাগ্য খুলিলা আমর বৃক্ষ মানে কথাবার্তা হইছেন প্রভু ই কৃষ্ণ ভগবান রাধার সঙ্গে ই আমার বৃক্ষরে ই আমার কাহিরে নৃত্য রঙ্গ খেলু বেশ বেশ আমি আজ কিরে মহান বলি করে প্রভুকে প্রার্থনা করুছ সে সমাজের কৃষ্ণ ভগবান কা বলি করে কহুছ এ আগে বৃক্ষ মানে তুমি আর মুকতি পাইব আর বৃন্দাবনে জন্ম গেল বৃন্দাবনে জন্ম গেল অভিশাপ যে ভোগিল ইটা অবিশ্বাস দিলে দেখো গরিব কথা ପିଲା আগ দ্বিতীয় খণ্ডর বাণী মাই চাঁদালর